حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें तीन बातें मौजूद होंगी उसने ईमान की लज्जत पाली। वो ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसे दूसरों से ज़्यादा महबूब तर हो जाएं, और ये कि आदमी किसी से मोहब्बत रखे तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए रखे, और कुफ्र में वापस जाने को ऐसा नापसंद करे जैसे आग में डाला जाने को नापसंद करता है।